बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास सुलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज कुछ लोगों के लिए अलमिया है, कुछ लोगों के लिए ख़बर है और नसीहतें भी हैं। अमेरिका ने वेनेज़ुएला के सदर को गिरफ़्तार किया, अपने घर ले गया और उसके बाद यहाँ से दो पैगाम आते हैं। एक पैगाम कि आपकी मईशत मजबूत हो, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर आपकी फ़ौज भी मजबूत होनी चाहिए। दूसरा कि जब अमेरिका किसी मुल्क के अंदर रजीम चेंज करता है या करवाता है तो वो पीछे से नहीं आता। चौधरी है भाई, चौधरी पीछे से वार नहीं करता, वो फ्रंट से वार करता है और बताता है कि ये मैंने किया और अब मैं ये मुल्क चलाऊंगा, जिस तरह उसने वेनेज़ुएला के सदर को गिरफ्तार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया है। अब इस सिचुएशन को ज़रा पाकिस्तान में लेकर आ जाते हैं। पहली सिचुएशन, पाकिस्तान में हमेशा से फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भौंकने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपना काम बखूबी सर अंजाम देते हैं, मगर जब भी मुश्किल वक्त आती है तो ये फ़ौज के पाँव में पड़ जाते हैं। और हमेशा से पाकिस्तान की फ़ौज को हालिया दिनों में एक अमेरिका से बैठे हुए चुमूने से आर्टिकल लिखवाया, डिलीट करवाया, फ़ौज के ऊपर डाल दिया। कुछ भी हो जाए फ़ौज के ऊपर डाल दो, पाकिस्तान भारत की जंग हो, फ़ौज के ऊपर डाल दो। तो आपके लिए पैगाम ये है कि अगर आप तेल की दौलत से माला माल हैं, आपके पास दुनिया को कर्ज देने के लिए बड़ा पैसा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप दुनिया के ज़खायर के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, मगर अगर आपकी सरहदें, आपकी फ़ौज मजबूत नहीं है तो आपकी बहन बेटी, आपके सदर, आपकी सोवेरेनिटी, इंटेग्रिटी, आपकी गवर्नमेंट, आपका सिस्टम महफूज नहीं है। आप देखें, अमेरिका साउथ अमेरिका के ऊपर हुक्मरानी करता है। वो कैसे हुआ, क्या मामला है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मगर अमेरिका हमेशा से अपनी हुक्मरानी करता है, हेगमनी है उसकी उस सारे खिते में। और इसी तरह भारत उसी को कॉपी करते हुए साउथ एशिया के अंदर अपने आप को बादशाह समझता था, अभी है नहीं था। उसकी सारी की सारी बादशाहत निकाली उसके ख्वाबों से। किसने? पाकिस्तान फौज ने। कैसे? 9-10 मई की रात को। इससे पहले 2019 में भी, इससे पहले कई मरतबा निकाल चुके, लेकिन चौके गैप आ जाता है, वो फिर अपने आप को बादशाह समझने लग जाता है। तो अगर सपोज हमारी फौज भी कमजोर होती तो 1965 से जो वो ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या हमारा वजीर आला लाहौर का, पंजाब का, वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद का, वो महफूज रहता? वो तो बर्बरियत करने वाले हैं, वो तो घुसे होते। आपकी माओ बहनों बेटियों का घर महफूज रहता? नहीं रहता। तो इसलिए आप इराक को देख लें, आप लीबिया को देख लें, शाम को देख लें, आप हालिया दौर के अंदर इवन यमन को देख लें, ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी अफवाज मजबूत नहीं थी। दे डिडंट इन्वेस्ट ऑन देयर आर्मीज़। तो माला माल हैं वो मुल्क, वहाँ पर ज़खायर भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर बैरूनी क्रूसेडर से महफूज नहीं रख पाए अपने रियासत को, जिसकी वजह से आज वहाँ पर सिविल वॉर्स चल रही हैं। तो फ़ख्र किया करें, शुक्र किया करें जो ये बजट नापते तोलते हैं। 80 खा गए, इतना बजट कभी भी नहीं पाकिस्तान फौज ने खाया। मैं तो कहता हूँ 80 नहीं, आपको 96% बजट देना चाहिए, ताकि अगर हमारा मुल्क महफूज है तो हम महफूज हैं, फौज मजबूत है, हम महफूज हैं, फौज ताकतवर है, हमारी इज्जत है, हमारा दबदबा है। ये जो अभी इरा चल रहा है, ये इकोनॉमिक्स से गेम थोड़ी आगे निकल चुकी है। दूसरा पैगाम यूथियों के लिए, ये पहला पैगाम भी उनके लिए था। दूसरा ये है कि अगर आप समझते हैं कि जो अमेरिका है वो रजीम चेंज किया उसने 2022 के अंदर हमारे मुल्क में, तो क्या वो इतना कमज़ोर था कि वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सका वहाँ पर? तो अभी जस्ट इमेजिन, डोनाल्ड ट्रंप इज़ गिविंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि मैं तो अमन का प्याम्बर हूँ। नोबेल पीस प्राइज़ के लिए खुद को नॉमिनेट करवाने के लिए कोशिशें हो रही थीं। दूसरी जगह पर सदर को गिरफ्तार कर लिया। सदर को, किसी आम शख्स को नहीं, किसी टेररिस्ट को नहीं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, किसी ड्रग लॉर्ड को नहीं, सदर को गिरफ्तार किया ड्रग लॉर्ड बनाकर। नारकोटिक्स के अंदर उसका ट्रायल होगा, जो एक्ट है, अमेरिकन कानून है, लेकिन वो दूसरे मुल्क का सदर है, ब्राजमान सदर है। एक दिन पहले वो चाइनी कन्वे से मिल भी रहा है। यहां पर दुनिया में अमन का पैगंबर, वहां पर वो कर दिया। तो पाकिस्तान में अगर उसने करना होता या करता या कर चुका होता, या इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कर चुकी होती, या करना चाहते हैं, या किसी भी मुल्क में, तो वो खुल कर आएंगे। लेकिन वो यहां पर नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर डील किया है। कुछ एक टेन्योर आया है, 1-2,
کہ پاکستان جو ہے اس کو بڑی چیزیں ماننی پڑی اپنے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. مگر ٹوڈے اینڈ فار ناؤ پاکستان از ڈیلنگ امریکہ اینڈ اینی کنٹری آف دی ورلڈ ایکولی بائیلیٹرلی اور فارن ریلیشنز کو اور اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو کوئی مائی کا لال جرت نہیں کر سکتا کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم، کوئی سفیر کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کر سکے. یہ 2022 میں بھی نہیں تھی، یہ 2025-26 میں بھی نہیں ہے. تب کیا ہوا تھا؟ پیورلی ڈیموکریٹک موو تھی. سمجھ لو جہاں امریکہ کرتا ہے وہ کھل کے بتاتا ہے. پاکستان میں کر نہیں سکتا تھا تو کیسے کرتا؟ تو پاکستان میں کس نے کیا رجیم چینج؟ عوام نے، پارلیمنٹ نے. ڈیموکریٹک موو ہوا. تو آج آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اگر ہن بھی نہیں آندی تو پھر تھوڑے لیے دعائیں مغفرت ہی کر سکتے ہیں کہ تسی بس سارے مر جاؤ، خودکشیاں کر لو، تھوڑا سا پانی لے کے اس میں ناک ڈبو کے مر جاؤ، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں رہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی. پھر آپ کو ایک اور ایشو کی طرف جو کہ میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پاکستان کا یمن کے اوپر سعودی عربیہ اور یو اے کے بیچ میں جو ریلیشنز اور جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. یمن از ویری کمپلیکس وار، لیس دین سیریا بٹ اٹ از کمپلیکس وار. یہاں پر سول وار چل رہی ہے. سعودی عربیہ لیڈ فورسز 2015 میں بنی، پھر ایس ٹی سی بنی 2017 میں جس کو یو اے سپورٹ کرتا ہے. سعودی عربیہ حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عربیہ اور یو اے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے، مگر ایس ٹی سی جو کہ یو اے لیڈ فورسز ہے وہ سعودی عربیہ کے خلاف ہے. تو حالیہ دنوں کے اندر سعودی عربیہ کا الزام ہے یو اے کے اوپر کہ وہ سپورٹ کرتا ہے ایس ٹی سی کو، اور ایس ٹی سی نے ویسے بھی موقف اختیار کیا ہے کہ وہ کوائلیشن یا پھر ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. ناؤ the point is کہ پاکستان کا موقف کیا ہے؟ تو پاکستان کا موقف یہی ہے کہ پاکستان ایک تو یو اے کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا سعودی عربیہ، مکہ مدینہ کی جو حفاظت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے، یو اے کے ساتھ جو ریلیشن ہے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام ممالک جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے اگر آپس میں کوئی چکلش ہوتی ہے، جیسا کہ سعودی عربیہ اور ایران میں پاکستان نے خود کو پیش کیا تھا، تو ہر ملک میں جتنی بھی مسائل ہوں اس کے لیے جو پاکستان کے فورن ریلیشنز ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان ایک تو فورن ریلیشن اپنے مضبوط رکھتا ہے، اور دوسرا پاکستان مسلم امہ کے درمیان جتنے بھی مسلم ممالک آپس میں اگر کسی قسم کا کوئی مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی خدمات ہمیشہ سے اولین رہی ہیں. اور اس معاملے میں بھی پاکستان خود کو پیش کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمام مسائل جو ہیں ملکوں کے درمیان وہ امن کے ذریعے اور محبت کے ذریعے اور انٹیگریٹی کے ذریعے حل ہونے چاہیے، اور ایک پیج پر کھڑے ہو کر مسلم امہ کو ایک بلڈ بن کر دنیا کے نقشے کے اوپر آنا چاہیے. اجازت، اللہ حافظ.